Hello, good afternoon. So, nabot na po tani sa store, no? Oh. Muna diri among store. Oh. So, before ko mosulod na, magkuan-kuan sa kuan na, posing-posing sa si madam. Ako na siyang introduction na nako. Before ko mosulod, nadyo tayo pina-posing, pina-fashion show. Oh, na pinakuan pa pinaposing feeling model. So mo na kong aura everyday mga mami. So nalipay ra jud ko no nga sa akong effort nga mag-diet ko ana kanang dili ko patagkagaon. So makita ra jud dahil sa resulta sa tuang lawas no nga dili kay mo dako tong bilbil. Actually na magukoy bilbil pero na minimize lang ba kay kanang pala-rice food ba ko pero iwasan jud ko kaon anang mga tambo anang mga frozen food ana laban jud ko maning kamot jud ko utan sa una ludon jud ko mukaw utan pero karon no na learn na jud nako nga lami na jud utan ludon na po ko sa